যতन हामबाय তিনি প্রেস মিট খাইনানি বাগै ফাইমানি আবার কয়েকটা কগ্ন রিপ্লাই না বাগै প্রেস মিট মা ফাইকা ববাগ্রানি ক্রেডিবিলিটিनि উপর কুইশন খাইনানি ট্রাই খাইতंगो एक्चुअली ছয় কগ্ন সানা থাকাंके রুলিং তংনাই কিছু সংখ্যক বরক তেই বিরোধীও তংনাই বরক তংগুন যত মিলিউইनो ববাগ্রানি ক্রেডিবিলিটিनि উপর হামলা খাইনাই টিপ্রাসাनि উপর যে ববাग्रानि जे हामजाकमुं टिप्रासारनि जे बबाग्रानि उपर विश्वास ओ विश्वासनो सबायनानि ते थानसानो सबायनानि आप्रान चेष्टा चालुबाय दंगो सत्ता पक्ष जोंथों विपक्ष जोंथों पक्ष विपक्ष जत मिलिउइनो बबाग्रानो मासनो खिकलायनानि आप्रान एकटा चेष्टा चालुबाय दं अबनतिने आं दिनै कयेकटा कक सानाय एक्चुअली तिनिबो बबाग्रानि उपर कयेकटा प्रश्न खै नम्बर 1 आं प्राय नुखा गोबां बरननो ब्रेन वाश खायनाय बबाग्रानि एगेन्स्ट लांनानै चेष्टा चालुबाय दं बिसिंतै दलसा डाइरेक्ट ओपेनलि दलसा बिरोधी रक तामसा बबाग्रा सरकार तांगै दं अबनि जवाबखा बबाग्रा सरकार थांमानि सरकार सत्तानि सुखबुक लाभ खैना बागै जों सरकार थांमानि सरकार जों थांमानि जेटा बबाग्रानो सामानि गाके चिनि एकटा लंग डिमांड दं टिप्रासारनि एकटा लंग डिमांड आबंखा त्रिपुरानि हावनो टिप्रासार तिनि माइनरिटिनि थंजागै हानि क्षमता रांनि क्षमता बेबाक क्षमता जों कमावै एडुकेशन पावर बेबाक क्षमता कमावैनो जों तिनि डेली थंजागै दं जेमन उसकांगो स्क्रिप्ट न तैनै थंजाक दं डेली এই কারণে যেহেতু কেন্দ্র সরকার जों ग्रेटर त्रिपुरानि सानमा जागाव बरक एकटा सल्यूशन रुनाय हिनै जोंनिया बरक सा कक्साव जे सल्यूशन रुनाय हिनै बरक साकाबा बरक एकर्ड खायकाबा जों आ एकर्ड थांका तै ओ जे एकर्ड बरक जेता सनो गसै रहरमानि आपनो बास्तबेन खायना बागै जों दर जरमै नासिङि दं ओ टिप्रासानि बागै हामारि हामख्राय तुगना बागैसो जों सरकार थांगो पंचायत सुखबुक खायनानि मन्त्रित्व ओ सिबि सुखबुक खायनानि जागाय कन्ट्राक्टर चालायनानि अबनि बागै जों सरकार थांगिया अब कायसा चिनि ताखकतै बुखुग्र परिष्कार भाबे बुजिनानै नांनाय जों चिनि अधिकार न कारितौना बागैसो जों सरकार समर्थन खालायो आर आ दाबिनो माना बागैसो जों दिनै सरकार दं अ जागाव ताबो गोबां बरक तामुसा सरकार जदि ताबो जों थंगिस दंकार नितानि नखरि फैनसो दरकार नांके नखरिफोर फैनाय हिनि बबाग्रा अलरेडी साइतम तामके ताबुक तो बरक रियाखौ हिनियाखौ मादे मान हिनै नायसिङिनो जों ताबुक जरा खालगै जों अ जागाव सरकार तिनि तंगैमा तंगो किन्तु अ जागाव तै कैसा क बबाग्रा अंका टिप्रासानि अंगै साननाय ताबुक साननाय बरक तो रिसिनाय मानसिनाय हिनगाके थांसिनाय न किन्तु जे बरक रोनाय हिनै सावै लेरै तंनाय बनखा के कुइसन सिखाया जारा रोनाय हिनै सावै जोंनो ताबुक रिया खाय तंनाय बन कुइसन खायनो नांगौ जत बरक न जे तांगै नरक रिया तांगै थकाय हिनै ताबो जारा रोनाय हिन गसनाय बरन कुइसन खायनो नांगौ किन्तु बबाग्रानासो तांगै नायमिया तांगै तैमिया हिनै बर कुइसन खायनो कगिया बत सानैनो तंगैसै बै रोनाय रियाके आ रोनाय रनसो जों साबसिस्टि मा खायनाय थानसाङैनाय आर तै कैसा क तिनिबो तैबो प्रश्न खायजागो बबाग्राना तैयै जितेन्द्र चौधरी बबाग्राना थानसा मानो जाजागिया थानसानि तिनै खूब प्रश्न खायैसै एक्चुअली थानसा तंमा बागैसो जों तिनि अनेक किसु जों आदाय अंगो ए आदाय इंना नाय दं अ थानसानो से सबायना बागै जितेन्द्र चौधरी संजोदा आप्रान चेष्टा खायतों हनके जिनि टिप्रासारनि ब अवस्थायाव सगनाय आबनि चिकन सा एग्जाम्पल रनाय थांनाय 35 बছर सीपीएम त्रिपुरा राज्य शासन खायका 25टा बছर एडीसी शासन खायका जदिव सीपीआईएम एडीसी नि बागै टीयूजीएस टीएसएफ आंदोलन खायप्र समर्थन खायलिया
ha nangkangke an noklan hanona paidini saka লোকসভাও এডিসিনি বিল পাসং ফ্রো বাজবন রিয়াং সিপিআইএম নি এমপি বোর্ড রিয়া বলঙ্গ গুরি তং স্বীকার খাই তারপরেও এডিসি বিল পাসংখা কিন্তু এডিসি বিল পাসং পরে চিনি বরক রগ্ন পারা কামিও তংনাই রগ্ন ভুল বিভ্রান্ত বুঝাই 25টা বছর যে এডিসিনি বিরোধিতা চিরজীবন সিপিএম রখাইকা সেই এডিসি 25 বছর বরক শাসন খাইকা এডিসি ও সিপিএম র 25 বছর রাজ্য 35 বছর কেন্দ্রও কংগ্রেস বাই মিলি হইনি বরক তং মানে হাইন সাকা সাকাসে মিলি হাইনি সাও তাক তো পরিষ্কার কিন্তু তারপরেও 35 বছর রাজ্য 25 বছর এডিসি কেন্দ্র বরক সহযোগী তংমানে পরেও তিনিও ত্রিপুরা রাজ্য নি 70% যে এডিসি এলাকা ত্রিপুরা সে এলাকা আইসেপান টাউন করি নিনি শাসন না টাউন করিংখা যত জেনারেল এলাকা আগরতলা ইন্তং উদয়পুর ইন্তং অমরপুর ইন্তং যে ত্রিপুরা করি জায়গা হাঁকে তিনি টাউন চাবাই নুবাই হংখা অবত নিনি 35 বছর 25 বছর নি এডিসি নি শাসন নংখা তাবুক जोंनो तो दोष रखेंगलाक बुबाग्रानो सिमी दोष रखेंगलाक बुबाग्रा तो तिनी अमो हाई बाय डेवलप इंगिया एडिसी बायते उन्नति इंगिया हिनी वान सगै सिवैनो जों तिनी ग्रेट आर्टिफाल सानो तै केंद्र सरकारनो पुरो प्रेसार क्रिएट खायनाय जों अ जे तिप्रासा एकटफानो बास्तबाय नोंथों हानि क्षमता रांनि क्षमता एडुकेशन क्षमता फाइथेंनि बुबाग्रा तिनी जबा खायदों अ जागावखे तिनी बर थांनाय 35टा बोसोर राज्य 25टा बोसोर एडिसी शासन खायै बरक जेटा डेभलपमेन्ट खायमाली आपनो फबना बागै तिनी बुबाग्रानि उपर बरक ताताल मिथ्या अपबाद रनो चेष्टा खायदों तै बरनो सानाक्लायो सीपीआईएम रो तिनीबो शुधु आइगिओ एडिसी नि बिरोधिता खाय हाय ताकबो तो बरक विभ्रांत खायदों सिगनसा कयेकटा उदाहरण दनाय सीपीएम नि आमल ल एन्ड अर्डर नि तैनां सानाय जिरानियावो साल कथां कथां दिन दाहारे रवि तेलितन देबरमानो वाक तक्तै सै तक्तै तगै बुथारका जत बरक नुगैतों तामो बिचार रिमेका सीपीएम रो आसमयो जितेन बाबू तामो बिचार रिमेका राधाचरण बाबू मासाका जे अजागावो ऐ कारेन्ट पालासि पोसोसि खुइ थुइ हिनै ताताल मासाका कोनो जस्टिस मानलिया कल्पना जमातिया बुथारजाक माने सीपीआईएम नि सदस्य कल्पना जमातिया एमपी कोनो जस्टिस मालिया रेप खाय बुथारजाक माने निने एसडीएम सुकरंजन देबरमा बुथारजाक माने कोनो जस्टिस मानलिया किन्तु तिनी थानसा तमाबाय बुबाग्रानि कारणे चिकन चिकन फन तिप्रासानि प्रॉब्लेम खाके तिनी बुबाग्रा लगे लगे नो रुलिंग तंथं गरैथों बुबाग्रा थांगिनाय स्टूडेंट रनि लगे थांgi हावा निजे पतापखे आसो कोनो दिन जितेन चौधरी सुनो माइके तिप्रासान बय आसो मन नुनुका राडो सरनो नुका सुदु केबें माने कक्सिमिसाव दिनै सिनि देबबर्मा नि उपर सिनि तामो खरकसा ट्राफिक बनो तिनि खुकसित्रा सामानि लगे लगे नो बुबाग्रानि आदर्श अनुप्राणित तंगैनो जों और तिनि थानसा तंगैनो आं साइजों आसो माने बय लगे लगे 24 घंटा बिसिम एरेस्ट माखायगा साधारण कुतुंगमा बाय खुकसित्रा पेरमा बाय किन्तु सीपीएम नि आमल सीपीएम सं एडिसी एलाका शक्त पुक्त संगठन तंफ्रो तिप्रासानि एलाकानो बुइनि कुबुनि दफानो बागनानि तिप्रासारनो मासे मानुंगियाखे बिग्रात नैनाय मिसिल मिटिंगो चांदा कालेक्शन खायतैनानि उग्रपन्थी नामनानि तिप्रासा रंगनो भुल विभ्रांत सुनामैनाय तिप्रासानि समस्त अधिकारनो तिप्रासानि यागनि तेराप तेरे सेगैतलांनानि तै तिप्रासार बुजागै तगजागै रेप खायजागै बुखनो नै बिचार माया खाय तनैनानि आमनि सारा तामो सीपीआईएम रो खायगा आज जिनिस रनो वानसो गेवै बाबैयावै नो बुबाग्रानो हामिया साके चुगला आर तै कैसा कक तिनी आं कयेकटा कक सानाय तिनी तिप्रासारक तिनी तामसा आइ गोबांमा बरक साव तिप्रासारक बुइनो सिमि आसाय चाव आसाय तंगैनाय तिप्रासारक केबने थानि याफा फेलै जाया तिप्रासारनि थानि कोनो रां पैसानि अभाब गरै किन्तु तिप्रासारनो बिग्रासनाम तंनाय सरकार केंद्र सरकार बा राज्य सरकार बिग्रासनामै दं थांनाय 70-75 बोसोरावनो बायके तिप्रासारकनि जे तिनि डेट हिसाब खायका हंकाके सोर्स ऑफ इनकम तिप्रासारकनि कम से कम इयारलि राबार बागाननि थेके फानंथों निनि तिप्रासा एलाकानि जे गेस तिसामनि थेके फानंथों तागवेन जिसे रिक गेस तिसावै दङ आबो जत एडिसी एलाकाव आं सुदु एडिसी एलाकानि कक्सनाय तिप्रासारक साख्रि फान खायथों तिप्रासारक बेंगालुर शिलं गुवाहाटी वाफानो थांगै काम खायथों
टिप्रा सरं हुक खायै सामुं खायफोरनो चाय तंथों टिप्रा सरकनि सोर्स ऑफ इनकाम हिसाब खायखांके ইয়ারলি রাবার টাবার যত মিলিতে টিপ্রাসে এলাকানি যে ইনকাম ন হিসাব খাইদে নাইকে ওয়াইসা সুকুন নেতার হিসাব খাইनायके 30,000 crores नि एबाब जों सोर्स ऑफ इनकाम क्रिएट खायो ते चिनि एलाकानि থেকে इनकाम जनरेट नंगौ আর ও রাং টিপ্রা सरक खर्च खायखांके যত জায়গাওনো সারা ভারতবর্ষনি নাগরিক উদয়পুর আগরতলা অমরপুর বিলুনিয়ানি যে কুবুনি দফানি বরক রক টাউন যারা তংই রক বরক যেভাবে ট্যাক্স রমাহাই চিনি ও পারানি ইনকাম জেনারেট খানি লুকুরবো ট্যাক্স রইনো ও ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা হাওয়া তংই তঙ্গো ও 30,000 crores नि রাবার যে ব্রুম ব্রুম ফালমানি যত জায়গানি ট্যাক্স তেই প্রত্যেক মানে কলগেট সাবান যত কিছু মানে जों পাইমানি নরবতাবো মোবাইল তৈ তংমানি ও যে ক্যামেরা তৈ তংমানি যত মানে জায়গা যত ট্যাক্স রইনি চাও 18% ট্যাক্স নরমালি যত নরু মনে পড়ে সিমেন্ট নক দানা থাকে তো 28% ট্যাক্স রো जों ত্রিপুরা সারবো ট্যাক্স সারা তো কেম নাই আবলে অমন যত হিসাব খাইকাকে নর 1 সবই মাংলা ইয়ারলি ওচিনি বরক রগবো কমসে কম 10,000 ট্যাক্স ইয়া যত ট্যাক্স ইয়া চিনি এলাকানি ইনকাম জেনারেট সহ 10,000 সরকারনো जों রাং অনুদান রো রাজ্য সরকার থেকে কেন্দ্র সরকারনো আর নিব 50-50 কে যদি রাজ্য বাই কেন্দ্র সরকারনো বাকখানকে 5,000 crore স্টেট তাই 5,000 crore কেন্দ্র সরকার চিনি ত্রিপুরা সরকারনি রাং নাহারো কিন্তু ও যে 10,000 crores नि बिसिंग एडीसी 1 টাকা কোনো ট্যাক্স মাইয়া एडीसी तेइसा सानै बिखा बिवैनाय केंद्रते राज्य सरकार खानि मासानो तिनिबो एडीसी अबसो बाजेट रहर 10,000 crore ত্রিপুরা সরকার রাং রমান থেকে 500 কোটি 600 কোটি বেতন 400 কোটি তেই 200 কোটি আর বাদ বাকি जों যে ট্যাক্স রে रहर माने চিনি থেকে যে রাং 30,000 माने ও রাং কমসে কম 9,400 crore मोटा मोटा सुजा अंक रंखांके तै 9,400 crore रां बियां था ओ 9,400 crore रां केंद्र सरकारनि चाकरी टाकरी नानान तनिया बेतन रुनानि हिसाब खायखांके आर्मी टार्मी जत रखांके राज्य सरकार तो 5,000 crore तो मुचिनि रां ओ रां रंनो जत खाते सबाय खांके नों याफानो तै 3,000 crore 4,000 crore ले चिनि डेभलपमेंट बाङै किफिलि फैनो दरकार किन्तु रां बड़ जायगा सब orang ত্রিপুরা এলাকাও সগিয়া এডিসিও ইয়াফার জায়গা orang শুধুমাত্র উদয়পুর আগরতলা অমরপুর বিলুনিয়া সমস্ত জায়গাও ডেভেলপমেন্ট বিভাগে orang ব্যবহার খাইজাগো করাপশনকে দূরে থাকছে ডেভেলপমেন্ট বিভাগে ত্রিপুরা এলাকা রাং রহর জায়গা ত্রিপুরা এলাকাও মিয়াও নাংনাই ফেও মানিক সরকার যে জায়গানে থেকে এই 25টা বছর মুখ্যমন্ত্রী দনপুর মিয়াফ্র জগতরামপুর নুখা 6 বছর রমই ব্রিজকে ভাই orang চিনি এডিসিন থানি রহরিয়া राज्य सरकार थानी केंद्र सरकार थानी रां रइबो आमो बरक डेभलप खाइ रिया आल पुल ब्रिज सुनामै रिया किसा मिसा जदि रइबो आमो बरनि इच्छा मतन आर ओ जागाव एडिसि एलाको आमसके रां रिया खाइ तमनि चिनि रां न जनो रिया खाइ तमैबो चिनि थानी बरक सावइबो ओ रां न तिनि चिनि थानिबो किसा मिसा लामा रास्ता जदि इंखांगाकेबो आपनि कन्ट्राक्टर साबखाय एसोसिएशन साबखाय नेगोशिएशन साबखाय जत्तन उदयपुर আগরতলা অমরপুর বিলুনিয়া সাবরুম তংনাই गुबुननि दफानि कन्ट्राक्टर रक ত্রিপুরা सरक 1 টাকা इनकाम खायनि सुजुग मानियाव जागाव महायके अत्याचार खायजागै तंमानि कारणे जों तिनि खरां हिसाबै बबाग्रा थांसांगैनाय जों सभा खायना बागै जों तिनि बबाग्रानो लगरैनाय फाइट खायमा दङ किन्तु अ कग्रंनो जितेन चौधुरी समसाया रुलिंग तंनाय যারা দাবি দাবা নাই শুধুমাত্র সরকার চাইনি এন্টারটেইন খেনে বগি তংনাই ত্রিপুরা নেতা মন্ত্রী রগবো এমডিসিএম রগবো অকগনকে কোনদিন ছায়া শুধুমাত্র বুবাগ্রা হামিয়া 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 বুবাগ্রা ছায়া 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 অকগনস মিশালই গে বুবাগ্রা হামিয়া কে নরক কাহাম খাইদি তা নরক তাম কাহাম খাইমা কাবা তামো কাহাম তুব খাবা অমাই খলাইনাই যিনি বুবাগ্রা না তিনি হামিয়া খাইনে চেষ্টা খলাই দङ অ জিনিস ন লুকুরক বুজিना नांगौ बै कायसा कक तिनि रोमान स्क्रिप्ट नि दैनाय मा सानाय एकय जिनिस चिनि थानिबो हानि क्षमता खास लेन जुटस्रामनानि क्षमता एडीसी प्रशासन थानि करै फरेस्ट लेन पार्टनारनि क्षमता एडीसी नि थानि करै जत राज्य सरकारनि यागो निनि थानि रांनि क्षमता तत्कुन करै टैक्स नाइस माय हंगा टैक्स जेता नामानि बरक जनो रहरि हंगा जों सुदु रां रैमा दं राज्य बाय केन्द्र न किन्तु किफिलि कोनो माया जोंनो केन्द्र बाय राज्य सारै तनिया एकटा जिनिस बुजिना नाव जोंसि केन्द्र बाय राज्य न सारै तनियो जोंसि उदयपुर আগরতলা अमरपुरनि बरनो सारै गोनां सारै तनियो
chini tax bai sebrok sa oi nui tong abo chini thani kifili thangya rangni khomota kwrwi hani khomota kwrwi police proshashan ni khomota kwrwi aboni bagai rap khaijagai pathar jagai bo chung kono jawab rimiya anghai ruling o tongai bo chung tini rasta o asogoi andolon ma khayo শিক্ষা ni ক্ষমতা kwrwi ani nok nuk khungang tamo mubi mai chaya amo tini manik sa se decision na sinai ani kok no ang bu script bai pore nai sinai abo boroni decision bai sisung ma chole sinai chini un decision ang tamo ke tongnai tongya ang tam bai sinai siya aboni স্বাধীনতা পর্যন্ত kwrwi অথচ তিনি যদি মানিক সাহা সঙ্গ মানিক সরকার সঙ্গ তিনি সুধীর রায় বর্মন সঙ্গ যদি তিনি সাকাঙ্গাকে নরক বাংলা ন বাংলা বাইতা সিদি হিন্দি বাই সিদি ইংলিশ বাই সিদিন সাকাঙ্গে বরক তিনি তামু খামু লগ লগন বরক ini sini egenso kok sakamu log logan sini egenso kok sakamu horsun kamu ge boroni kesangke kesa borni thei ge thei sini dukho birman sini kesangke kesalia আর অবনিক বাকি কক সাকাঙ্গাকে শোনো উগ্রপন্থী বুবাগ্রা উগ্রপন্থী আং উগ্রপন্থী যত কিছু শোনো শোনাম যাগো অবনিক বাকিনে তিনি अब मा सावो আর চিনি যারা প্রেস মিডিয়ার নবো जों मा कबक नाय टिप्रा सबाय टिप्रा सा जों वालायले मा फोकास खायवने चिनि आसल जे मुद्दा आसल जे समस्या आ समस्या न तेबो जों तिसाय रं गांगाके चिनि बागै बेलायके सानाय कारण ओ मुहूर्तव जों वालायलेने कक वालायने कगिया थानसा खायनि बुबाग्रानो ते फानक्रा खायनि जों लगरने जरासे खाथैने कगिया আর आबोनि बागैनो आं हायनाय साख्लायफियो ani lokalni borok na kok rujakan lokalni borok bai malai tongo प्रत्येक बिसियाव आं borok bai मत बिनिमय खाय tongo बखाने कक खलगै सालाय tongo अमरक पाइखांगाके যদি কেন্দ্র সরকার যদি দাবি রনাই হিনি যদি রিয়াঙ্গাকে অন্য বড়খাই ইয়াগো চুরি কাनै নিজেনি টিপ্রাসাनो सिमी कुलना बागै बुबागारनो हामिया हिनि सिमी आसगै राजनीति खायनानि बागै अ राजनीतिनो आं समर्थन खाया नांखांगाके যদি কেন্দ্র সরকার যদি ঠকাইনি তংখাंके বড় যদি খাইলি আঙ্গাকে একটা সিচুয়েশন একটা সময়সীমা পারেন থাঙ্গাকে অবশ্যই আং আগরতলাनि सिमी दिल्ली जरा हिमनाय हिंदे कगरमना अवश्य आं हिमनाय खाबु खायनाय इतिहास कैसे तैरि खायनायसि जो होगा দেখা যায় যেমন নুক জানাইছি অর্ণ বানানানি কিরনানি কোনো ককরি তবে অবনি সিগাং আনি এলাকানি বড় রকবাই অন্তত পক্ষে বড় রকবাই মত বিনিময় মাখানাই বনে সুখ দুঃখ সমস্যা অবনে কক রক আং মাখানাই যদিও লোকালনি এমএলএ তো বেবাক না নরনি তো কুবনি তো ফনে বড় জেনারেল সিট বা বড় তো চিনি টিপ্রাসানি খরাং ন ইয়াসা গিয়া খানায়া आं फन माखानाय केब करि फेनो अबन बाय किसा जरा नाहारि मा तंगो आर नाइसिंगै तंगो आर तै पाइथागो काइसा कबक मुंगना रखनाय फाइनाय 29 तारिख उदयपुर बुबाग्रानि काइसा रैली तंगो गोमती डिस्ट्रिक्ट भित्तिक अ जागाव बो जत्त लुकुरावनो बुबाग्रानि खरांनो यासागै बुबाग्रानि जे थानसानि मारिनो फुनुंना बागै तैबो क्राक खायनाय केंद्र सरकार जेटा चुनो रनाय हिनि सावैने रियाङै तंमान नतेबो प्रेसार क्रिएट खायनि दाति कारिना बागै अवश्य आ जनसभाव दल बान्देवै जों आ जागाव हाव खायनि जों हाजार बरक नखरिनाय जों थानसा कोनो समयनो अर अटुट कोनो समयनो थानसानि कोनो जितेन्द्र चौधरी चिरिंमा बाय थानसाव कोनो आसक्लायाको थानसा अटुट थानसा कोनो दिन बाइक लाख थानसा तै ग्राके बासानाय आबो प्रमाण खायना बागै 29 तारिख अ जनसभा फायना बागैबो आं आनी ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে যত তীব্র চালু করুন কব হামবাই।